ଆଉ କାଶ ସବୁ ନାଗିବ ସଇଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲାଣି କାଲି ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ଦେଇ ହେଇନଥିଲା ତ ଲେଟ୍ ହେଲା ପରେ ସଇଲା ପରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଖକୁ ପଳେଇ ନହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ रेड कलर उड़न ना हे रास्ता रे हम हे रास्ता रे पड़तला देख हेबा देख पना काई हेबा ओ भाई बैग तो दियो खुदी काल रात रे हम खाइनु केक देलनी हटके से नाइक रखितला केक गरम रहियो रखी के सब मिली मिसी खाउ जाय मैं आसिनी पड़ देखि न तुम खाइ देन सब तथा तुम जाचुर खंडे जगुर खंड नेनी खंड खाइ देनी ओ नो आ जाओ मागी खाइबे ना कोन ओह मु ब्रश कर नाही हेलो मुओ नगी दे ब्रश कर ना काले चोरी करी आनथुनु ए देखो हां त जन्मदिन के जी बसु 4 थर जन्मदिन पड़ दिन ओहो तांकी चॉकलेट दे दे आनी की कहू मु किणी गाणी दे दे छु टी शर्ट भी पूरी नहीं टी शर्ट दे उन्नी तो बापा कौन चॉकलेट खाया नहीं ना तुम कोडा खाया जा पर पैकेट दे दे गां बाटे दे बानी ए बा खाऊ छ बसी का केमितिया खांती एरा सुनर गुटे मोर गुटे हां भाज मत भूक लगे सकाल देना कि खाई दे तुम भाई मन दे देन खाई दे मु चा बुझे बापा गोटे भाई गोटे चाल चले पड़ो खाली तो 60 दे तो कपड़ा दिवन सब जोलिया दूर रास्ता पड़ी आ के बोरी जे फराई जो पूरी दरकार दो ना मिसी खाइए मना बोले मां न बोले जे ओ नो एते भलो जे खाइ जिंस से कोनी म्यूजियम रखिया पाई नहीं रखो ना की होरे रोही खराब जिंसड़ा रोही जिंस रखिया भल लागुनी बढ़िया लगुच बिना बिल्कुल भल लागु बिना प्याज रसुण बनै नो 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 पूरी तो बिना प्याज रसुण तरकारी तमे चाहा पीछ आमे 16 नंबर प्लेयर आमे खाली जेमु कोन करे ग्राउंड भीतर पानी कटि लेगी जेमु ये इंजोर्ड होला त ब्रांडेड बॉडी करिमु आ खटियार बोही गानी ए कामटा तमे करिया हम भाई माने से चुप्पाटा खाइ दो ना कतरा पट पर चुप्पाटा एते मीठा ना दे चोपा खाइ चुप्पा लगे खाइ ना बढ़िया लागे हमरा ना भाई चिंटू खा चिंटू बाबू ना आंबाणी दबार हो मिछुआ को देखो चिंटू एने फळ खाउ से बड़ चॉकलेट खाउ छी पखाळ त आंबलटा समस्त पसंद ना आउ मु से पखाळ तो खाइ दे जीवी हम दी जण एक कप तमे कहियो मत 10टा सुखा पुडी देखा तो 10टा सुखा भाई 10टा 12टा गुटे दिटा पुडले खाइ से सुखा खाइबो पार्टी बासी जा हो टिके खाइबो तार बेसी खाइबो एटा थोर कथा सुनिबो मैच खाले टिक सुनिबो के खाले गुटा गुटा खासी डाणी दवना कोन पार्टी तमे बोथला ए एते मिछो ना बस बोलो मु हो जी मो मनस्कामना पूर्ण हे मो खुशी रे गुटे 14-15 किलो खासी गुटे भगे कि दे खाइ दे क्या दिन कम ना मु खाली 4-5 किलो खाइनी हैं 4-5 पीस खाइ मेरे ना 4-5 पीस मु पे तो गुटा पुरना मु तो लेग पीस खाइ की होरे जानी जंती सटा ताकर उडा बड़ 50 दोटा होई मोर कर्तव्य बाबा बुझो कथाडा बुझा तमे मो बाबा रोज किछि ज्ञान मिलु ना तते किछि बुझे से बापा मोरे माने को जुगर 1940 मुसा कथा कहे आमो कळर मिथिला आमो काळर इमिल थिला आमो काळर बरगछ मोर बसी ट्यूशन होतले सारे एक न ना मोर मोर ट्यूशन ये करछि ट्यूशन हो जने मोबाइल धरि ट्यूशन होते हमरा फ्री फायर योरे
जीबू बजे दो कोई मत कोई तो मार मार दे बड़े देखा उसे ଆସିଲା ଖାଇଦେବି खाइए बोली कुछ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦିଅ ଏତେ ସମୟ ଦେଖିଲାଣି ଦେଖ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ସାର ଲୋକ ପେଟ ଫୁଟ କାଟିବେ ବଡ ହଇରାଣ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇଦିଅ ଏଟା ଖାଇ ପଛ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ନା କଣ ହାତ ବି କଳା ଭଲ ଏ ଯୋଉ ଛଡଉଛନ୍ତି ଡାଳିମ୍ବ ଡାଳିମ୍ବ ଜାଣିବୁ କି ନାଲି ନାଲି ହାତ କଳା ଯେଟା କସ୍ତା ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ସଲାମ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ଝିଅ ବଡ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିଛି ହେଲା ଝିଅ ଥିନି ପଇସା ଆଣିଲେ ପଇସା ତା ପର୍ସ ରଖେନି ଦିଦି ଏଇଟା ରଖ ଦିଦି ଏଇଟା ରଖ ଏଇଟା ଦଉନୁ ନାଇଁ ଏଠି ଆଇବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରତେ ଭାଇ ବଡ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆଇନେ ବଡ ଭଉଣୀ ଦେଇକି ପଇସା 5,000 ମତେ କରିତେ ଯାଉଥିଲି ଡେଲି ସେ ହଉଛି ଗଲା 200 ମୁଁ କହିନା ତ କେତେ ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଶୁନ ଦିଟା ଶୂନ ବଢେଇ ଦଉନ ତା ଡାହାଣ side ରେ। ଲିପି ହଁ। ଖରା ଯୋଉ ଆଇଥିଲି ଲିପି ଆମର ବେଗ ବୁହା ଲୋକ ଗୋଟେ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଶନି ମେଳା ପାଇଁ ଛୁଆ ଶାଢ଼ୀଟା ନା ବ୍ୟାଗ ଶାଢ଼ୀଟା ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କିଏ ଆଉ ଦେଖୁଛ ନା ଭିଡିଓ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି ଏଇ ତମ ହିରୋ ହିରୋ ଆଇଲା ଏଇଠିଆ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିବ ନାଲୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରିବ ବାଟେ ଦେଇ ଆସିବା ତା ଘଡ଼ିଟା ନେଇଛ ନା ହଁ ଭଲ କରିଦେ ମାଉନ ଗଲା ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଯିବି ଚୋରି କରିକି ହଁ ବା ମୁଁ ତା କାଇଦା କରି ନୁଚେଇଦେନି ନା ନା ଏଇ ତା ମନରେ ବସି ଏଇଟା ଓ ସେଇଟା ମାଦା ଆଉ ଲକ୍ ପଡିছে ଖୋଲି ପାରିନି ଓହୋ ଦି ଦିନ କାହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିକି ଯିବ ଦେଖିକି ଯିବ ନା 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 ହଁ ଦେଖନି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛଟା କଣ ପକେଇଲ ଲୁଣ ପେପର ପାଉଡର କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡର ଆଉ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ମଇଦା तो फाइनली हमर कोबी पकोड़ा रेडी हो सारानी बड़ बड़ पाचियो अरे पाचले तक हेदिन मिलला मते गुटे पाइनी गुटे सील गुटे नेगला मो त छडे के ता पुराणी हमर आगराणी सला देवी तापर बड़ा बनी खाइता एला आ दी थर हो भूख लागलानी सांग हेगला तो हेगला निद लागलानी भूख लागलानी साड़ी बाच ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦବ ଭାଉଜ बनारसी पाटा दब बनारसी पाटा अच्छी ना भाई भज
କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଦେଇ ତ ପଡିବ ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ନାଲୁ ତୁ ତ ଭାଉଜ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇନା ବାହାଘରରେ ଅନା ଟିକେ ଏଇ ନାଲୁ ଦେଇନି ତ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ତ ଆଜି ଖାଇଦେଇ ଦିଆଯିବ କିଛି ଜାଣିନି ଏର ଅନେଇ କିଛି ଦରକାର ଗୋଟେ ମଟନ ଆଣିଦେବି। ଯୋଉଠି ମଟନ ହଉଥିବ ଦରି ପାଟ ନେଇ ଚାଲି ଆସିବେ ହେଲା ଆଣିକୁ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଡାକିବୁ ନେଇ ଆସିଆ ଏଇଟା ଠିକ କୋଟିଂଟା ହେଲା ଏଇଟା ଆଣିବି ଏଇ ଡ୍ରେସଟା। ରାତିରେ ପାଣି ଦେଖୁଛ ଆମ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଇଲେଣି। ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁନି ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଭାଉଜ ଏଇନା ବସିଥିଲେ। फाइनली आमर मंचूरियन पूरा प्रस्तुत हो सारी माने अधा काम सर अधा काम बाकी रहा माने खाइबा कामटा बाकी रहा चलते मिसिकी खाइबा तू क्या खाइबू रुटी फुटी खोलनु भल लगे ना तुम खाऊन बापा खाई गले तेल बाहाना नक बनी खोलना सुई बड़ी खुलते खोली पारे खोलना खुली माने खुली तरकारी ले सब बही पड़ना इंडिया ये पूरा आसन पर वाह वाह चाय 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 हाँ